For sale na po lahat yan. Pati kulungan. Pati yung cage na. Yan. For sale 200 na lang isa. Mura na yan. 32 pieces. Plus inakay 5 pieces. 200 na lang isa. Ito, yung gustong bumili. PM lang. PM nyo lang ako. Paano lang yan. Bargain na yan. 200 isa. Ayun. May inakay yun dun. Ayun dun may inakay. Pugad na yun. Ito. For sale na po yan. Bargain na yan. Ito. Ayan. Ayan. For sale. Doon may inakay doon. May apat na inakay dyan. Ayan, mura na po yung cage. Sino mong gusto bumili.